নমস্কার, আমি স্বর্ণিকা চলে এসেছি বালুচুরি ঘরের তরফ থেকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আমাদের ঠিকানা বোলতলা, বকুলতলা, বিষ্ণুপুর। আপনারা অনলাইন ও অফলাইন দুই সিস্টেমে শাড়ি নিতে পারবেন। আচ্ছা, আজকে দেখাবো সেমি পিওর আইটেম। ঠিক আছে, আজ দেখাঙ্গি পিওর আইটেম, মানে এই ভিডিওটাতে পিওর আইটেম থাকবে। তার মধ্যে থাকছে বালুচুরি, কাতান প্রিন্ট, শব্দ আবার চরপর চরপর, ইঞ্চি বর্ডার থাকবে, আর তার সাথে থাকবে তসর চেক। ঠিক আছে, ফার্স্টে দেখাবো কিছু কাতান প্রিন্ট। ফার্স্ট दिखाएंगे कुछ কাতান প্রিন্ট। আজকে থাকবে কিছু জামদানি প্রিন্টের উপর। आज रहेगा कुछ जामदानी प्रिंट के ऊपर, তার সাথে এমনি প্রিন্টও থাকবে। बुकिंग प्रोसेस स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप করতে হবে। बुकिंग प्रोसेस से आपको स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर 6294473368। पेमेंट ऑप्शन प्रीपेड अथवा कैश ऑन डिलीवरी। पेमेंट ऑप्शन आपको प्रीपेड भी मिलेगा, कैश ऑन डिलीवरी भी मिलेगा, যার যেটা সুবিধা সেটা নিতে পারো। তাহলে শুরু করছি ফার্স্টেই জামদানি প্রিন্ট দিয়ে। শুরু করতে জামদানি প্রিন্টে বিষ্ণুপুরি কাতানের উপর থাকছে, এরকম একটা করে রাখবে, হারাম না। এই থাকছে শাড়িটা, দেখে নাও। ये जाएगा শাড়ি, ओनली 5300। নিজস্ব ম্যানুফ্যাকচারিং এর শাড়ি, खुद का मैन्युफैक्चरिंग का শাড়ি है। এই থাকছে, এটা হচ্ছে येलोর সাথে রানী ক্রসে যাচ্ছে। ये येलो के साथ रानी कलर का क्रॉस पे जाएगा। डुअल टोन ऊपर থাকছে, डुअल टोन के ऊपर रहेगा। ये হচ্ছে ब्लाउज पीस। स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो। स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। সিঙ্গেল পিস করে আছে তো প্লিজ একটু অপশন দিয়ে বুকিং করো, কারণ জামদানির যে সমস্ত কালারগুলো আছে মোটামুটি আজই সবকটাই দেখে নেবো, কারণ জামদানি প্রিন্ট আর নতুন করে রেডি হয়ে কিছু এখন আসবে না, সব পুজোর পর আবার। ফিরোজা কালার, ये फिरोजा कलर के ऊपर है। ठीक है, এই থাকছে। এই থাকছে আঁচল পোর্শন। ये इसका आपको देख सकते हैं पल्लू पोर्शन जाएगा। आंचल पोर्शनটা এইভাবে পাচ্ছ। এই থাকছে বডি পোর্শন। ये फिरोजा कलर के ऊपर है, এটা ভীষণই সুন্দর পিস। আচ্ছা, এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস পোর্শনটা। ये इसका ब्लाउज पीस का पोर्शन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट नाउ व्हाट्सएप करो। ओनली 3800, ओनली 3800। কালারগুলো দেখো, প্রত্যেকটারই কালার দারুণ হবে। আর জামদানি ছাড়াও যে প্রিন্টগুলো দেখাবো সেগুলোরও কিন্তু দারুণ কালার হবে। रानी साथे लाइट सी ग्रीन क्रॉस, रानी के साथ एकदम लाइट सी ग्रीन का क्रॉस। ब्लाउज पीसटा, बॉडी पार्टटा আমি তখন বেরিয়ে গেছি, ঘড়িটা কোনো দেরি হয়ে গেল, ওখান থেকে দিয়েছিল। আবার তো ঘড়িটা করিয়ে এনেছি, মানটাসটা খুলে পড়ে গেছে, আবার তো চলছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে সি গ্রিন। ঠিক আছে, প্যারট গ্রিনের সাথে সি গ্রিনের ক্রস, প্যারট গ্রিন के साथ सी ग्रीन का क्रॉस है। তবে এই যে क्रॉस टोनটা, এটা কিন্তু খুব একটা विजिबल क्रॉस टोन नॉय। ठीक है, क्रॉस टोन जो है ना बहुत ज्यादा आपको विजिबल नहीं होगा, एक बहुत सॉफ्ट कलर देगा। ठीक है, 3800। स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो। स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। जो ब्लाउज पीस অবশ্যই সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড, बिल्कुल आपको सिल्क मार्क सर्टिफाइड मिलेगा। अच्छा, पैरोट ग्रीन रानी क्रॉस, दारुण कलरটা, बहुत सुंदर है। आंचल, ये इसका पल्लू है। अच्छा, জামদানি গুলোতে কিন্তু বডি প্লেনটাই রেখেছি। জামদানি जो প্রিন্ট है, কাতান জামদানি প্রিন্ট, বডি প্লেন রেখেছি, কারণ নরমালি তো নরমাল যে প্রিন্ট গুলো হয় সেগুলোতে তো বডি কাজ থাকে, तो এগুলো একটুকু অন্য রকম করার জন্য কিন্তু বডিটা প্লেন রেখেছি। तो ब्लाउज पीस थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का करने के लिए ही इसको बॉडी का प्लेन रखा है। একটা দুধে হালকা কালার শেড, কোয়ালিটি নিয়ে কোনো প্রবলেম হবে না, क्वालिटी को लेके कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कारण थानটা আমাদের একদম নিজস্ব বানানো थान जो है हमारा खुद का रेडी किया हुआ है। ठीक है, ये হচ্ছে আঁচলটা, ये इसका पल्लू आएगा। ये থাকছে বডি পার্ট, এটা দুধে হালকা কালার, দারুণ সুন্দর, बहुत सुंदर है। এটাও থাকছে রানী টানাতে रेड वीविंग। ठीक है, ये रानी टाना के ऊपर रेड वीविंग है। ये হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা। स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप করতে হবে। स्क्रीनशॉट लेके आपको व्हाट्सएप करना है। আচ্ছা, পিকো গ্রিন কালার তো সবকটাতেই থাকবেই, কারণ পিকো গ্রিন কালারটা
সকলেরই একটা পছন্দের কালার, পিको ग्रीन কালার बहुत सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है। আঁচল, इसका पल्लू आएगा, ठीक है। আঁচল পোর্শন এটা থাকছে, এগুলো সবকটাই কিন্তু হ্যান্ড ব্লকসে যাচ্ছে। যে ব্লাউজ পিস, इसका ब्लाउज पीस का पार्ट है, बॉडी पार्ट। ये पूरा जो है ना हैंड ब्लॉक है, এগুলো কিন্তু হাতে করে ব্লক গুলো করা হয়। ओनली থাকছে 3800, ओनली रहेगा 3800। সকলকেই বলবো প্লিজ একটু অপশন দিয়ে বুকিং করো, কারণ কালার যেগুলো দিচ্ছি সবকটাই কিন্তু একদম চুজি কালার, প্রত্যেকটা তোমরা মানে পছন্দ করার মতো কালার। सिंगल टोन लेवेंडर कलर, सिंगल टोन इसका लेवेंडर कलर। नॉर्मली लेवेंडर कलर जो होता है वो ब्लू और पिंक का क्रॉस में होता है। ब्लाउज पिस ब्लू और पिंकेर क्रॉसे থাকছে, কিন্তু এটা হচ্ছে তোমার ब्लैक के साथ पिंक के क्रॉस। ये ब्लैक के साथ पिंक का क्रॉस है, तो ब्लैक टाना के ऊपर जो भी हम कलर वीव करते हैं उसमें टोन नहीं आता है, ठीक है। ওগুলোতে কিন্তু টোন আসে না, ওগুলোতে কিন্তু সিঙ্গেল টোনই থাকে, ঠিক আছে। अच्छा, ब्लू साथे रेड क्रॉस, ब्लू के साथ रेड का क्रॉस है। কালার গুলো শুধু দেখো, এই শাড়িগুলো পরে এতটাই কমফোর্টেবল আর এতটাই সুন্দর লাগে দেখতে। ये देखने में भी बहुत बहुत सुंदर दिखता है, মানে যখন জাস্ট পরবে প্লিট খুলে পরো আর মানে ফটো তুললে দারুণ কালার গুলো আসে। তার সাথে যখন লাইট পড়বে, মানে যখন তোমরা আলোতে বেরোবে তখন একটা মানে কি বলবো, মানে ডুয়াল টোনের জায়গায় ট্রিপল টোন লাগবে। হচ্ছে ব্লাউজ পিস, इसका ব্লাউজ পিস কমপ্লিট है 3800। लेमन ग्रीन कलर, ठीक है, भीषण सुंदर, এটা কিন্তু ডুয়াল টোন, ঠিক আছে। ये डुअल टोन का है। आज कुछ सोच দেখো কালার গুলো শুধু দেখো, সির্ফ কালার দেখে এই ঠান্ডা। ब्लाउज पीस स्क्रीनशॉट নিয়ে WhatsApp করতে হবে, স্ক্রিনশট लेके सिर्फ आपको WhatsApp करना है बुकिंग এর জন্য। বুকিং নাম্বার 6294473368। আর এটা হচ্ছে রানীর সাথে ব্লু ক্রস, ঠিক আছে, ऑरेंज और ब्लू क्रॉस है, একটা ब्लूइश पर्पल कलर। अच्छा, এই কালারটা তিনটে টোনে আসে, ठीक है। ये जो कलर है आपको 3 टोन पे मिलेगा। एक रानी के साथ ब्लू क्रॉस जाएगा, सेम टाइप का कलर आएगा। रेड के साथ ब्लू क्रॉस जाएगा तो भी ये कलर आएगा, और ऑरेंज के साथ ब्लू क्रॉस जाएगा तब भी यही कलर आएगा, ठीक है। देखें ब्लाउज पीस शाराला। अच्छा, मास्टर्ड येलो कलर, मास्टर्ड येलो कलर। आंचल এই থাকছে বডি পার্টটা, ঠিক আছে। इस तरह से इसका बॉडी का पार्ट जाएगा। ओनली থাকছে 3800। ये হচ্ছে ब्लाउज पीस, ये इसका ब्लाउज पीस का पार्ट है। अच्छा सॉरी, দেখেন এরপর যাচ্ছি একটা সুন্দর মেরুন, রানী আর মেরুনের क्रॉस। ये रानी और मरून का क्रॉस है, देखो। आंचल, इसका पल्लू है, ब्लाउज। अच्छा, এই থাকছে বডি পোর্শন, इसका आपको বডি পোর্শন मिलेगा। কেমন লাগছে অবশ্যই বলো। ओनली থাকছে 3800। দারুণ সুন্দর কালারটা, জাস্ট দেখো, এর ফিনিশিং পলিশিং সবকটাই একদম বেটার, ঠিক আছে, बहुत বেটার। লাইট বেবি পিঙ্ক কালার, লাইট বেবি পিঙ্ক কালার 3800। 3800 ঝটপট নিয়ে ফেলো, কারণ পুজো প্রায় চলে এসছে। তবে সকলকেই বলবো মোটামুটি ওয়েস্ট বেঙ্গলে যদি ডেলিভারি হয় সেক্ষেত্রে যেদিন অর্ডার করবেন তার পরের দিনে डिस्पैच হবে। जिस दिन ऑर्डर करेंगे मतलब 24 आवर्स के अंदर हमारा डिस्पैच हो जाता है। তারপরে তোমরা সেই ডেট হিসেবে 5 দিনের মাথায় পাবে, ঠিক আছে। 5 दिन के अंदर मतलब 3 से 5 दिन लगता है, 3 থেকে 5 दिन লাগে, ঠিক আছে। হচ্ছে ব্লাউজ পিস, ব্লাউজ পিস। ভালো লাগলে স্ক্রিনশটটা হোয়াটসঅ্যাপ করতে টোটালি টাইমলি পেয়ে যাবে। তবে হয়তো এক আধ দিন দেরি বা তাড়াতাড়ি হয়ে যেতে পারে, সেই ক্ষেত্রে এখনো টাইম আছে, अभी टाइम है, तो चिंता করার কিছু নেই, টাইমে পেয়ে যাবে, অর্ডার দিয়ে দাও। देखे ना ब्लू साथे रेड एड क्रॉस, এটা ডিজাইনটা দেখো, इसका डिजाइन देखिए, सभी का डिजाइन बहुत सुंदर है। সব প্রত্যেকটা শাড়ির ডিজাইন बहुत মানে ভীষণ সুন্দর। আঁচল এটা পাচ্ছ, पल्लू आपको इस तरह से मिलेगा। এই হচ্ছে এইভাবে যাচ্ছে, ঠিক আছে, প্যানেল প্যানেল করা ডিজাইন।
ভেতরটা এরকম হাফ এন্ড হাফে থাকছে, ये হাফ এন্ড হাফে জায়গা, ব্লু রেড ক্রস। আর এই হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, হ্যান্ড ব্লক, ঠিক আছে। চলো এটা থাকছে बॉटल ग्रीन और रानी क्रॉस, ये रानी टाना के ऊपर बॉटल ग्रीन का क्रॉस है। अच्छा आंचलটা এটা পাচ্ছো, पल्लू आप देख सकते हैं इस तरह से, बॉडी पार्टটা স্টপ করা হয়ে গেছে না এই और ये থাকছে ব্লাউজ পিস পোর্শনটা, ये इसका ब्लाउज पीस का पोर्शन है। स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए, स्क्रीनशॉट नाও और व्हाट्सएप करो। अच्छा এটা দুধে আলতা কালার শেড, एक এটা ঠিক দুধে আলতা বলবো না, এটা ऑरेंज টানাতে রানী উইভ আছে, ऑरेंज टाना के ऊपर रानी का वीविंग है। आंचल फ्रंट, ठीक है, ओनली এই থাকছে শাড়িটা ব্লাউজ পিস, ओनली থাকছে 3800, ঠিক আছে, ओनली 3800। स्क्रीनशॉट नाও और व्हाट्सएप करो। अच्छा पीको ग्रीन तो अवश्य दिखाते ही है, पीको ग्रीन तो दिखाना ही पड़ता है क्योंकि ये कलर सभी को पसंद भी आता है, ठीक है। যারা জামদানি নিতে নিও না মানে নেবে না তারা এটা দেখো, এই হচ্ছে আঁচল, इसका पल्लू है, बॉडी पार्ट, প্রচুর অপশন দেখালাম, যার ভালো লাগবে বুকিং করুন। 3800 হচ্ছে ব্লাউজ পিস, কোনো এক্সট্রা চার্জেস লাগবে না। আচ্ছা এরপর যাব পরের আইটেমে, ঠিক আছে। अब जाएंगे दूसरा आइटम, সেটা হচ্ছে ইঞ্চি বর্ডার কাতান, সেটা হচ্ছে 3950, ঠিক আছে, 3950। ফার্স্ট দেখাবো একটা সুন্দর বটল গ্রিন কালার, बहुत सुंदर सा बॉटल ग्रीन कलर है। ব্লাউজটা দেখো একদম एकदम डिफरेंट टाइप पर एक कॉम्बिनेशन, एकदम डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन है। डार्क बॉटल ग्रीन कलर टा देखो, ओनली থাকছে 3950, এগুলো 3 प्लाई क्वालिटी से থাকছে, ये बहुत अच्छी क्वालिटी पे जाएगा। स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो। ब्लू साथे रेड क्रॉस, ब्लू के साथ रेड का क्रॉस है। आंचल अवश्य आंचलটা मेंशन कर दिया, ये ब्लाउज पीस, इसका पल्लू प्लीज मेंशन कर दीजिए, ठीक है। जब भी आप स्क्रीनशॉट दे तब प्लीज पल्लू का कलर मेंशन कर दीजिए, ठीक है। প্রত্যেককেই বলবো যে প্রত্যেকজন যারা যারা মানে বুকিং করছেন তারা প্লিজ আঁচলের কালারটা মেনশন করে দেবেন इंची पार्लर क्षेत्र, ठीक है। येलो साथे रानी क्रॉस, येलो के साथ रानी का क्रॉस है, उसके साथ सी ग्रीन का कॉम्बिनेशन, एकदम अनकॉमन कॉम्बिनेशन, एकदम अनकॉमन कॉम्बिनेशन। 3950, ठीक है, 3950। झटपट स्क्रीनशॉट लो, व्हाट्सएप करो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। ब्लू साथे ग्रीन क्रॉस, ब्लू के साथ ग्रीन का क्रॉस है। आंचल ब्लाउज 3950, ठीक है, 3950। स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो। अवश्य सिल्क मार्क सर्टिफाइड, ये बिल्कुल आपको सिल्क मार्क सर्टिफाइड मिलेगा। मैरून कलर, দারুণ সুন্দর দেখতে, बहुत সুন্দর है देखने में। এই হচ্ছে ব্লাউজটা দেখো, এটাও কিন্তু মেরুনের সাথে নরমালি ব্ল্যাক দেখেছো, নরমালি বটল গ্রিন দেখেছো, কিন্তু ভায়োলেট ফার্স্ট টাইম, ভায়োলেট दिखा रहे फर्स्ट टाइम मेरून के साथ। চলো 3950। আবারও একটা দারুণ সুন্দর কালার, জাস্ট কালারটা দেখো, এই কি কালার বলবো, গোবর কালার, ওই রকমই না কালারটা, কি গোবরের কালার লাগছে না? এই থাকছে দাঁড়াও, এটা আঁচলটা, এটা হচ্ছে মাস্টার্ড ইয়েলোর সাথে কম্বিনেশন, এই হচ্ছে ব্লাউজ। কালারটা ঠিক আছে নাকি দেখো একবার বলো, পারফেক্ট, এটাই যেমন কালারটা দেখছো তেমনই। 3950, ठीक है, 3950। अच्छा रॉयल ब्लू कलर, कलरটা দারুণ। এই আঁচল ব্লাউজ কম্বিনেশনও দারুণ, কালারও দারুণ, এই হচ্ছে ব্লাউজ, ঠিক আছে। এই 3950, ठीक है, 3950। स्क्रीनशॉट नाउ व्हाट्सएप करो। अच्छा এটা হচ্ছে গ্রিনিশ ওয়াইন শেড, ये ग्रीनिश वाइन कलर का शेड है,
যেটা দেখতে অসম্ভব সুন্দর, ব্লুর সাথে কম্বিনেশন। যেমন ওয়াইন কালারও তোমরা নর্মালি রানীর সাথে দেখেছো বা रेड সাথে দেখেছো, ঠিক আছে। वाइन कलर जो है ना नॉर्मली आपने वाइन रेड या रानी के साथ देखा है, এটা একদমই অন্যরকম। শালম 3950। अच्छा एक लाइट कलर तो দেখাতেই হয়, एक लाइट कलर तो मतलब सभी में दिखाना ही पड़ता है। এটা হচ্ছে গোল্ডেন টাইপের একটা কালার, गोल्डन टाइप का कलर है, পুরোটা কিন্তু রানিং এ থাকছে, पूरा जो है ना इस तरह से रनिंग पे रहेगा, ठीक है। ब्लाउज पीस 3950 स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए व्हाट्सएप कर दीजिए। येलोর সাথে ভায়োলেট ক্রস, এটাও প্লেনে থাকছে। আঁচল, ব্লাউজ, इसका ब्लाउज है 3950, ठीक है 3950 स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप করতে হবে। আচ্ছা ব্ল্যাক একটা দেখাই, ব্ল্যাক दिखाते हैं। ব্ল্যাকটা নরমালি মেরুনের সাথে বেশি ভালো লাগে, ব্ল্যাক जो है ना মেরুন के साथ ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये काफी ज्वाला से ब्लाउज के साथ ऊपर 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 3950, ठीक है 3950 स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए व्हाट्सएप करो। सी ग्रीन कलर, এটা প্লেন সি গ্রিন, ঠিক আছে, পুরো প্লেন है। অনেকে প্লেন পছন্দ করে, মানে পুরো কালার এক, পুরো একদম এক কালার, কোনো রকম আলাদা কোনো কালার ইউজ করে নেই, শুধুমাত্র আঁচলে জড়ি দেওয়া আছে, पल्लू पे जरी दिया है, ठीक है 3950, ठीक है 3950 स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो। अच्छा একটা বেবি পিঙ্ক দেখে নেব, ঠিক আছে। বেবি পিঙ্কের সাথে চকলেটের কম্বিনেশন, এটা দেখো बेबी पिंक के साथ चॉकलेट कलर का कॉम्बिनेशन। ब्लाउज पीस অসম্ভব সুন্দর, কালারটা জাস্ট দেখো 3950, ঠিক আছে 3950। अच्छा এরপর দেখাবো আমি কিছু জরি তসর চেক্স এর উপর। अब दिखाएंगे कुछ जरी तसर चेक्स के ऊपर, ठीक है। ओनली रेंज থাকছে 5050 गाची तसर, ठीक है गाची तसर है, ओनली रेंज है 5050। দেখো এটা একটা গ্রিনিশ ইয়েলো কালার শেড, তার সাথে ভায়োলেট কম্বিনেশন, जो ব্লাউজ পিস লাইট ভায়োলেট মানে ল্যাভেন্ডার টাইপের কম্বিনেশনটা থাকছে, হচ্ছে বডি পার্টটা। ओनली आपको मिलेगा 5050 स्क्रीनशॉट ना और व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन, रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है 5050 स्क्रीनशॉट ना व्हाट्सएप कर दो। आंचलটা এটা। अच्छा ब्लाउज तो তোমরা এরকম ব্ল্যাক এ পাচ্ছো, ब्लाउज आपको इस तरह से ब्लैक पे मिलेगा। बॉडी रेडটা কিন্তু যে একদমই সে প্রপার রেড তা নয়, তসরে যেরকম রেডটা হয় সেরকমই। तसर पे बहुत ज्यादा ब्राइट कलर नहीं आते हैं, তসরে কিন্তু খুব বেশি ব্রাইট কালার কিন্তু আসে না। এটা দেখো गोल्डन येलो তার সাথে ব্ল্যাক কম্বিনেশন, गोल्डन येलो के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। आंचल, ब्लाउज, ठीक है ब्लाउजটা থাকছে এরকম ব্ল্যাক এ, থাকছে বডি পার্টটা। ओनली থাকছে 5050 সিল্ক মার্কস সার্টিফাইড। যার ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নাও হোয়াটসঅ্যাপ করো। এই কালারটা দেখো, এই হচ্ছে আঁচল, इसका पल्लू है। ব্লাউজটা থাকছে এরকম গ্রিনের উপর, এই থাকছে বডি পার্টটা। ओनली থাকছে 5050, ठीक है ओनली পাচ্ছো 5050। একটা পার্পল শেডে থাকছে, ये पर्पल शेड का रहेगा, सिल्क मार्क सर्टिफाइड। যতগুলো আইটেম দেখাবো সবকটাই কিন্তু सिल्क मार्क सर्टिफाइड। কি হলো কালারটা, এই হচ্ছে ব্লাউজটা, ঠিক আছে। ये ব্লাউজ প্রিন্টেড है, কেমন লাগছে অবশ্যই বলো, कैसा आपको लग रहा है बोलिएगा। এগুলো কিন্তু প্রচন্ড লাইট ওয়েট শাড়ি। কি বলছো ও ওইদিকে, এটা কিন্তু তসরের ন্যাচারাল কালার, হোয়াইট কিন্তু নয়, तसर का नेचुरल कलर है, ये व्हाइट नहीं है। তার সাথে রেড এর কম্বিনেশন, इसके साथ रेड का कॉम्बिनेशन है। ব্লাউজটা প্লেন রেডে পাচ্ছো, বডিটা এই থাকছে 5050 স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করো।
5050 इसका रेंज है, ठीक है। इधर प्राइस থাকছে 5050। ऑलिव ग्रीन कलर তার সাথে পার্পল কম্বিনেশন, অলিভ গ্রিন के साथ পার্পল का কম্বিনেশন है। এই হচ্ছে আঁচল, আর এই থাকছে তোমাদের ব্লাউজ পিসটা। ये হচ্ছে बॉडी पार्ट, ये इसका बॉडी का पार्ट है। स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। ओनली থাকছে 5050, ठीक है। আচ্ছা এটা দেখো, এটাও খুব সুন্দর একটা প্রিন্ট, एक बहुत सुंदर प्रिंट है। ये হচ্ছে ব্লাউজ, বডি পার্ট। 5050 স্ক্রিনশট নাও আর হোয়াটসঅ্যাপ করো। अच्छा এইরকম প্রিন্ট একটা থাকছে ব্ল্যাক এর উপর। ये प्रिंट एक ब्लैक के ऊपर रहेगा, দেখে নাও। মানে ব্ল্যাক ঠিক নয়, হালকা একটা মানে একটা মেটালিক শেড আসছে। এই হচ্ছে ব্ল্যাক এন্ড রেড। এই হচ্ছে আঁচল। अच्छा ये থাকছে ব্লাউজটা, ये इसका आपको ब्लाउज मिलेगा, ठीक है। ফুল বডি পার্টটা এই যাচ্ছে, পুরো বডি পার্ট এই জায়গা, ঠিক है। এরকম ভাবে একটা ইয়েলো শেড আসছে, ঠিক আছে, थोड़ा सा येलो शेड आ रहा है। সরালাম। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। अच्छा বটল গ্রিনের সাথে এটা কি রাস্ট, বটল গ্রিন के साथ রাস্ট का কম্বিনেশন है। এই থাকছে আঁচল, আর এই হচ্ছে ব্লাউজটা প্রিন্ট। কেমন লাগছে বলো। ওনলি থাকছে 5050। স্ক্রিনশট নিয়ে ওনলি থাকছে 5050। আচ্ছা এরপর যাবো পরের অপশনটাতে। अब जाएंगे दूसरा ऑप्शन, যেটা থাকছে এটা। এটা হচ্ছে রাস্ট কালার। আচ্ছা তারপর আমি কিছু উইদাউট মিনাকারি বালুচুরি দেখে নেব। আচ্ছা আঁচলটা ব্ল্যাকে থাকছে, পল্লু ব্ল্যাক কালার का है। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস। আচ্ছা এটা বডি পার্টটা, এটা খুব সুন্দর দেখতে। ओनली থাকছে 5050। अच्छा সরালাম। এরপর আমি কিছু বালুচুরি দেখাবো উইদাউট মিনাকারি। अब दिखाएंगे कुछ बालूचुरी विदाउट मीनाकारी 7800, কোনো রকম এক্সট্রা চার্জেস ছাড়া। किसी भी तरह से आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है। চকলেটের সাথে কম্বিনেশন। আমি ফার্স্ট এরটাই একটু খুলে দেখাবো, মানে সবকটাই সেম প্যাটার্নে থাকছে, सभी सेम पैटर्न पे जाएगा। ओनली থাকছে 7800। ये হচ্ছে আঁচল, इसका पल्लू है। अच्छा কাজটা দেখো, দেখি বোঝা যাচ্ছে, মাস্টার্ড ইয়েলোর সাথে চকলেট কম্বিনেশন। এই থাকছে 7800। এই হচ্ছে আঁচল পোর্শন। তোমরা পাচ্ছ শিপিং ফ্রি, সিওডি ফ্রি। এই রেঞ্জে জাস্ট পাবে না, ঠিক আছে। এই রেঞ্জে যদিও কেউ দেয় সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের শিপিংটা ফ্রি থাকবে না, সিওডিটাও ফ্রি থাকবে না। ব্লাউজ পিস, ঠিক আছে, ব্লাউজ পিসে সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, নিজস্ব প্রোডাকশন, खुद का प्रोडक्शन है, ठीक है। ओनली থাকছে 7800। অনিয়ন পিঙ্ক কালার, सिल्क मार्क सर्टिफाइड है। অনিয়ন পিঙ্ক কালার। স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হচ্ছে। এই হচ্ছে আঁচল পোর্শন, ये पल्लू है। फ्रंट लुकটা তোমরা এই পাচ্ছ, फ्रंट लुक आप देख सकते हैं, इस तरह से मिलेगा। এই ভেতরটা এই যাচ্ছে। ব্লাউজ পিস রানিং, ব্লাউজ পিস রানিং है। ओनली থাকছে 7800। সরালাম। ऑरेंज साथे नेवी ब्लू कॉम्बिनेशन, ऑरेंज के साथ नेवी ब्लू का कॉम्बिनेशन है। ब्राइट ऑरेंज, এটা দেখো ঠিকঠাক। फ्रंट विथ रनिंग ब्लाउज 7800। शाला आज के रानी भागटा একটু বেশি আছে, रानी का जो शेप ज्यादा है, ठीक है। এটা হচ্ছে ম্যাজেন্টা কালার। আচ্ছা রানী ম্যাজেন্টাতে প্রচুর মানুষ কনফিউজ হয়, যার জন্য আমি তিনটে শেড দেখাবো। দেখো রানী ম্যাজেন্টা, আর এটা হচ্ছে পার্পল, ঠিক আছে। তিনটে শেড দেখো, ম্যাজেন্টা है, रानी है, पर्पल है। फर्स्ट দেখাচ্ছি पर्पल कलरটা। फर्स्ट दिखा रहे हैं पर्पल कलर। आंचल, इसका पल्लू है। ये হচ্ছে ফ্রন্টটা, इस तरह से फ्रंट जाएगा। ये रनिंग ब्लाउज, ओनली 7800। সরালাম।
এটা রানী কালার, আর রানীর সাথে থাকছে গোल्डन कॉम्बिनेशन। रानी के साथ ये गोल्डन का कॉम्बिनेशन है। ओनली 7800 এই হচ্ছে শাড়িটা। এই থাকছে বডিটা উইথ রানিং ব্লাউজ, তার সাথে থাকছে রানিং ব্লাউজ। এই হচ্ছে ব্লাউজটা 7800। এটা मैजेंटा कलर, ये एक मैजेंटा कलर का जाएगा 7800। এটা হচ্ছে ডার্ক मैजेंटा, ঠিক আছে। ये जो है डार्क मैजेंटा है। ब्लाउज पीस रनिंग 7800। अच्छा भीतरेর কাজটা অবশ্যই দেখিয়ে দিই। अंदर का इसका काम देख सकते हैं, इसमें लंबाई में ये जाए, ठीक है। দেখবে ভাঁজ কিন্তু ওটা হচ্ছে না, ওদিকটা অন্য লেগেছে। হয় না, ওই যে ওখান থেকে দিয়ে দাও, ওটা দিয়ে দাও, আমি দিয়ে দিচ্ছি। अच्छा आज के वीडियो लास्ट पीस, आज के वीडियो का लास्ट पीस है बॉटल ग्रीन के साथ रानी का कॉम्बिनेशन। बॉटल ग्रीन এর সাথে রানী কম্বিনেশন। ये হচ্ছে আঁচল পোর্শন, মানে রানী আর বটল গ্রিনের ক্রস টোনটা জাস্ট দাও। ओनली থাকছে এইভাবে, इस तरह से जाएगा विद रनिंग ब्लाउज पीस, তার সাথে থাকছে রানিং ব্লাউজ পিস। এই হচ্ছে শাড়িটা। ओनली থাকছে 7800। প্রচুর অপশন দেখালাম, যার যেটা ভালো লাগবে বুকিং করো। আজকের মতো এখানে শেষ করছি, ভালো থাকবে, নমস্কার।